Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va continuer les travaux pratiques des deux modèles jus dynamique interne et jus dynamique externe. Et dans cette partie, Inch'Allah, on va traiter le deuxième TP concernant la jus dynamique interne qui est les roches métamorphiques, après avoir bien sûr étudié les roches magmatiques. Le plan qu'on va suivre est comme le suivant. Premièrement, on va donner des définitions des roches métamorphiques. Deuxièmement, on va parler sur les agents de métamorphisme, qui sont précisément la pression et la température. Troisièmement, on va parler sur les types de métamorphisme et on va traiter précisément le métamorphisme de contact et le métamorphisme régional. Et dernièrement, ou bien quatrième point, la classification de ces roches. Premièrement, la définition du métamorphisme. Le métamorphisme, comme définition, il est composé de deux mots, qui est méta, c'est-à-dire changement, et morpho, c'est-à-dire forme, c'est-à-dire le changement de la forme, تغيير الشكل. Métamorphisme, يعني تغيير الشكل. Et comme définition, c'est un processus de jus dynamique interne. Les roches subissent des transformations à l'état solide lorsqu'elles sont soumises en profondeur à des conditions de température et de pression croissantes. يعني إلا خديتي la roche à l'état solide يعني déjà تشكلت la roche تحطها في des conditions de température grande bien croissante تدوق عليها transformation اللي هو تحول le métamorphisme. La transformation de la minéralogie تكون عندنا التغيرات في المعادن اللي تكون في la roche. Destruction des minéraux primaires, apparition des minéraux secondaires. يعني des minéraux اللي كاين في la roche تيمشيو وتيبانو des minéraux اخرين. يعني راه كل مينيرال عنده لا température et la pression اللي تكون فيها ستابل. فاش تبدل ليه ديك لا température تيولي ديستابيليزي دونك تيتحول لمينيرال اخر. تيكونوا des réactions bien sûr, des réactions chimiques. La transformation de la structure, يعني تكون عندنا les transformations minéralogiques تكون عندنا les transformations structurales. Apparition de nouvelles structures de la roche تيبانو des nouvelles structures de la roche بحال الفولياسيون etc. اللي غتشوفوا après. Formation des minéraux et structures de métamorphisme. هاد les minéraux تنقول لهم les minéraux et les structures de métamorphisme. Roche d'origine تنقول لها protolithe. يعني la roche initiale تنقول لها protolithe. يمكن تكون une roche sédimentaire ou bien une roche magmatique. تيوقع عليها الميتامورفيزم اللي قلنا هو une variation de la température et de la pression. Et vers la fin تلقاو une roche qui est métamorphique. C'est ça la définition de métamorphisme en général. Le diagramme de la pression et de la température. عندنا واحد ديغرام عندنا في محور الرتيب لا بريسيون ومحور الافاصيل عندنا لا تمبيراتور يعني كيفاش فاغي لا تمبيراتور لا بريسيون في هاد الديغرام. يعني اش يوقع لي روش يعني اونتر 200 و 800 عندنا الميتامورفيزم. يعني الميتامورفيزم لي روش يتحولوا inférieur à 200 البلاصه اللي ملونه بالاحمر عندنا لا دياجينيز يعني لو بروسيسوس دو فورماسيون دي روش سيديمونتير تنقولوا ليه لا دياجينيز. ومن بعد 800 الفوق تنهضروا على لاناتيكسي بيان الماغماتيزم. يعني لا روش فاش تحول حتى توصل لواحد اون تري غران تمبيراتور تتولي ليكيد تنهضروا على لاناتيكسي ماغماتيزم وبيان لو غرانيت داناتيكسي. On n'a pas encore le granit analytique باقي ما وصلناش لو ليكيد حتى 5 داكور ب 5 liquide du granit sec liquidus du granit
سيك، يعني غرانيت سيك باش يوصل للليكيدوس ديالو يولي ماغما خاص نوصلو اون température supérieure à 1000 degrés Celsius. Au-dessus de la fusion 700 à 1000 degrés Celsius en fonction de pH2O. يعني راه كما شفتو في الرقم 4 ليكيدوس دو غرانيت هيدراتي الا عندنا الماء راه تيساعد على الذوبان ديال لاغوش. باغ اكزومبل الا خديتو الملح درتوه في شي مقله فوق البوطه وتسخنوه باش يذوب، يعني خاصها واحد المده كبيره و اون température تري غروند، ولكن فاش تزيد ليه الماء دغيا تيذوب. داكشي اللي علاش نقولوا ليكيدوس هيدراتي، تتحول لاغوش لاغوش اون ليكيد à une faible ou bien une petite température qui est à peu près 800 degrés Celsius، ولكن à condition يكون عندنا الماء. داكشي علاش نسميوه ليكيدوس دو غرانيت هيدراتي. Les agents de métamorphisme كما قلنا شكون اللي تيحكم لينا في الميتامورفيزم؟ كاينه لا تمبيراتور، كاينه لا بريسيون، لي في دي فلويد شو يعني فاش يطلعوا ان فلويد شو وتي يدخل في لي فراكتور اللي كاينين في ليكورس تيريستر، بيان سور تيبروفيكي لينا الميتامورفيزم. موفمون تكتونيك اونتر لي بلوك، الحركه ديال لي بلوك وبيان الصخور الكبيره تدير لنا واحد الميتامورفيزم حتى يكون لي احتكاك دونك l'augmentation de la température et par conséquence le métamorphisme. نهضروا دابا على la température. Il augmente avec la profondeur lors de l'enfouissement، يعني فاش نهبطوا في الباطن ديال الارض لا température تتزاد. وتنهضروا على لو gradient géothermique، variation de la température en fonction de la profondeur، يعني كل ما تمشي في la profondeur la température تتزاد دونك automatiquement le métamorphisme حتى هو غيتزاد. La pression il augmente en fonction de la profondeur aussi، حيت كاينين بزاف ديال لي بريسيون en fonction de la profondeur. كاين pression lithostátique، pression des fluides, etc. Variation de la pression en fonction de la profondeur géostatique، pression orientée et due aux forces tectoniques. تكون عندنا aussi واحد la pression orientée بحال البلاصه فاش تشكلوا السلاسل الجبليه تكون عندنا لورينتاسيون، يعني لا بريسيون اورينتي عندنا واحد الديريكسيون ديال لا بريسيون عنده واحد لورينتاسيون دوني. Les types de métamorphisme en fonction des conditions physiques اللي قلنا la température et la pression et de la dimension de la zone affectée. واش la zone affectée بالميتامورفيزم كبيره ولا صغيره؟ On distingue deux grands types de métamorphisme. On a le métamorphisme de contact et le métamorphisme régional. Alors, d'abord, le métamorphisme de contact, provoqué par des roches magmatiques chaudes qui s'injectent dans des roches en qui sont roches intrusives. يعني تطلع عندنا les roches magmatiques chaudes عندهم une température donnée، وفاش تيكونوا en contact مع l'encaissant ولا المحيط ديالهم تيبروفوكيو لينا الميتامورفيزم de contact. Métamorphisme de haute température basse pression، métamorphisme thermique يعني اللي تحكم لينا في هذا الميتامورفيزم sont essentiellement la température، حيت كلشي تيبقى في بلاصتو، تيطلع الماغما تيقيس لينا l'encaissant تيبروفوكي الميتامورفيزم. Zone affectée par le métamorphisme très réduite dans l'espace، يعني واحد l'espace اللي هو صغير، forme une enveloppe ceinture autour de la roche magmatique، تنسميوه l'auréole de métamorphisme. Forme une zone كلا زون تتشكل لنا واحد لونفولوب ولا واحد المحيط ولا واحد لا سانتور تدور لي روش ماغماتيك، تنقولوا ليه هاد لا زون تنقولوا ليها l'auréole de métamorphisme de contact. تكون عندنا دي ترانسفورماسيون مينيرالوجيك، تكون عندنا دي روش de métamorphisme de contact qu'on appelle les corniales، وتتكون عندنا une texture qui est équante يعني non orientée، تلقاو des minéraux dans n'importe quelle direction avec des directions qui sont différentes. Roche massive homogène، changement de la minéralogie sans changement de la structure، يعني تتبدل la minéralogie هي تتبدل essentiellement mais la structure ne change pas.
Métamorphisme de contact, voilà l'exemple. On a une remontée de magma, alors il va être en contact avec l'encaissant et il va provoquer le métamorphisme. On va avoir une zone qui s'appelle l'auréole de métamorphisme de contact. Voilà une photo qui montre aussi ce type de métamorphisme. Maintenant, l'auréole de métamorphisme, à gauche et à droite, le contact entre les roches encaissantes et les roches de l'intrusion. Donc, vous voyez l'auréole de métamorphisme. Et l'intrusion, bien sûr, c'est l'ost. Exemple de roche de métamorphisme de contact, on a une roche tachetée des minéraux de métamorphisme. Les minéraux, les corps diuriques, avec les toiles suivantes, les aiguilles, et qui ont en forme d'obaguette, ou bien avec sandwich, ce sont des andalusites. Voilà une roche tachetée des minéraux, voilà les andalusites dans cette roche métamorphique. Alors, le métamorphisme régional, lié à la formation des chaînes de montagne, l'orogénèse et zones de subduction. Les zones de subduction et les zones les chaînes de montagne. Métamorphisme de haute pression, haute température. ماشي بحال الميتامورفيزم الاخر اللي قلنا thermique. هذا الميتامورفيزم العوامل بجوج ils sont de haut degré. Zone affectée, grande extension géographique, c'est-à-dire la zone très large dans ce type de métamorphisme. Transformation, des transformations minéralogiques, il y a la variation de la température et de la pression. Il y a des transformations structurales, il y a la pression qui change la structure des roches. Transformation de la structure, roche feuilletée ou rubanée. Il y a roche feuilletée sous forme de feuilles. بحال الا خديتي ورق صغار حطيتي وحده فوق وحده تنقولوا فيتي وتنهضروا على la schistosité, plan parallèle d'aplatissement de la matière sous l'effet de force tectonique, ou bien rubané وتنهضروا على la foliation, minéraux éthérés et alignés dans les plans de schistosité. Feuilleté يعني minéraux éthérés et alignés dans les plans de schistosité. Structure de roche de métamorphisme régional, structure orientée. On a une structure orientée. Les minéraux là, c'est la roche une orientation soit nord-sud, soit nord-est-sud, soit est-ouest, etc. Donc on a une orientation qui est précise. Voilà des exemples. A, une roche simple, عادي. فاش نطبقوا عليها la force في P تتولي عندنا une orientation. À droite عندنا forme originelle des cristaux. فاش نطبقوا عليهم une force تكون عندنا des cristaux qui sont éthérés. Plan de la foliation de métamorphisme. تتبعوا le plan de la foliation. Contrainte orientée ou bien force tectonique. تكون عندنا des minéraux orientés, roches feuilletées. هادشي اللي تكون عندنا في الميتامورفيزم régional. Voilà un exemple de roche de métamorphisme. C'est une roche feuilletée, c'est un schiste. On va dire schiste. Roche rubanée, alternance de niveau clair et sombre, c'est un gneiss. On a des niveaux clairs et sombres qui s'alternent. On appelle cette roche un gneiss. Gneiss oyer, on a des minéraux كبار تيبانو بحال العينين. gneiss rubané يعني l'alternance de lait blanc et de lait noir, فنقول gneiss rubané. schiste agrona, تلقى واحد الشيست فيه des minéraux de grenat تنسميوه un schiste agrona. Voilà, c'est la même chose, schiste agrona. Classification des roches métamorphiques. ديما إلا بغينا نكلاسيو les roches métamorphiques تنشوفو لا روش انيسيال السميه ديالها وتنشوفو واش افيكتات بلي métamorphisme de contact ou bien le métamorphisme régional. Par exemple الا خدينا gris, c'est une roche sédimentaire. فاش تيوقع عليها الميتامورفيزم de contact تعطينا الكوارتزيت avec une texture équante, ou bien le métamorphisme régional تعطينا الكوارتزيت avec une structure qui est orientée. حيت عندنا قلنا في la pression
le métamorphisme régional, deux paramètres qui jouent, la pression et la température. Mais le métamorphisme de contact, la température اللي عندها واحد الدور كبير في هذا الميتامورفيزم. داكشي علاش نقولوا ليه لو ميتامورفيزم تيرمي. الا خدينا لا روش انيسيال باغ اكزومبل روش بازيك، طلعتينا في الميتامورفيزم دو كونتاكت كورنيين بازيك، وفي الميتامورفيزم ريجيونال طلعتينا لونفيبولي. كالكير طلعتينا الماربر à texture icône ou bien le marbre dans le métamorphisme régional. La différence, c'est la texture. Roche argileuse, تعطينا حتى هي الكورنيين، وفي الميتامورفيزم ريجيونال تعطينا سوا الشيست سوا الميكاشيست سوا الجنيس على حساب لو ديغري دو ميتامورفيزم. يعني كل ما تتزاد الميتامورفيزم كل ما لا روش تتطور. لو بلان ديتود سي كوم سا. تنشوفو لا ستركتور اللي عطاوكم لا روش، تشوفو لا ستركتور واش ايكوانت واش اورينتي، رياكسيون HCl، grain et minéralogie ou équigranulaire, hétérogranulaire, type de minéraux, classification ou métamorphisme de contact de la régionale, et vers la fin on donne le nom de la roche. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et vers les prochaines vidéos, Inch'Allah.